आज ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦଙ୍କ 1500ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଦ ପଡ଼ିନି ଚୌଦ୍ୱାର ସହରର ମୁସଲିମ ଭାଇ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚୌଦ୍ୱାର ସୁନ୍ନି ମୁସଲିମ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଚୌଦ୍ୱାର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ସକାଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଏକ ଜୁଲସ୍ ବାହାର କରି ଯାହାକି ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଦ୍ରାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଲତାନ ମଙ୍ଗଳା ତିନିକୋଣି ଆଗୋଚର ମଙ୍ଗଳା ସାହି ବଡ଼ବଜାର ଆଦି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସହର ଭ୍ରମଣ କରିସାରି ଶେଷରେ କବରସ୍ଥାନ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁଲତାନ ନଗରର ସର୍ଦ୍ଦାର ସାଜିଦ୍ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। हर मुसलमानों के लिए, हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात ये है कि आज जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, आज उनके लिए पूरी कायनात बनी है। और ये जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हैं दुनिया में, ये हर इंसानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। और आज हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि सारे लोग मिलजुल कर रहें और एक होकर रहें। आज आमर मोहम्मद का 1501तम जन्मवार्षिक उत्सव आमर चौद्वार मुस्लिम पंचायत और आमर सुल्तान नगर और राउरसाही समस्ते आज सकाळे एकत्रित होती। आम मीडिया मानक भी डकईचु एवं प्रशासन भी आम सागर अच्छा आम काउंसिलर सविता मारी भी आम सागर अच्छा। आम या शांति श्रृंखला सहित आमर जो आरंभ हम आम जात्रा पड़िया आरंभ हम आम सुल्तान नगर दे तीनिकणिया दे आम मंगला साही बड़ बजार दे प्रधान साही दे पुणी आम कब्रस्थान दुआ हम मस्जिद दुआ हम तापर आम आसी मद्रासा मिष्टान प्रदान करापर दुईटा बेले आम माने खाया पीवा व्यवस्था कर। कटक चौधरी नवीन राव।